I lijepom pozdrav još jednom, dobri moji ljudi, ja sam Adri, dobro došli u prve utiske. Prvi za ovu godinu. U ruci imam The North Face Vective Flight, ili Flight Vective, kako se već zove, ne znam, nija da budem iskren, stvarno ne znam. Na tržište stigla u januaru 2021. dakle tačno prije 2 godine. Nisam ju stvari planirao ni kupiti, nego, pošto je ovo premium patika, jel, njena cijena je generalno bila 199 eura, ali sam ih uspio nekako nabaviti na nekoj akciji na kojoj su bile snižene na 50 eura, inače nikad ne bi kupio. Kao što znate, nedavno sam vam dao prve utiske za one Ultra Superior 5, to su dakle tene koje sam kupio prije par mjeseci, znači nisam imao potrebu za nekim novim, ali eto, zadesilo se. Mislim, šta znam, kako ako bude kanal rastu, možda nekad neko od ovih brendova i pošalje nešto na testiranje, onako džaba, jel? Pa da ne moram sve da kupujem, da ne morate vi da čekate 2 godine od izlaska patika da vam ja dam neku recenziju. Trenutno su one su i dalje aktualne, dakle na stranici North Face-a možete ih naći za 199 dolara. Mislim da imaju čak i godinu dana garancije, povrat novca, svašta nešto ako ih uzmate, jel, preko njihove stranice. Dakle, aktualne su još uvijek, međutim, ne zanima nas to, zanimaju nas tehnički detalji koje ću sad, evo, prvo da vam izlistam. Težina oko 285 grama, 300 zavisi od broja. Naprijed 19 mm, nazad 25 mm, dakle razlika, odnosno pad sa pete na prste je 6 mm. Kramponi ispod 3,5 mm i optimizirani, dakle John optimiziran za trail, jer su ovo naravno trail patike. Ovo gornjište je pleteno sa neki njihov matrix materijal sa kevlarom ovdje sa strane, čisto radi neke stabilnosti. I ono što je zanimljivo jeste da jezik u stvari nije odvojen, nego je ovo sve pleteno gornjište, dakle iz jednog onako poput čarape. I druga stvar je dakle da ima karbonsku pločicu u Johnu. Prije par godina je krenula sva ta euforija oko karbonskih pločica, ne znam, u patikama za cestu, vidjeli ste rezultate likova poput Eliuda Kipchoge i ostali profesionalaca, pa i samih rekreativaca, gdje su se postigli puno bolji rezultati. Tako da je North Face prvi brend koji je ubacio karbonsku pločicu u trail patike. Napravljene su da bi optimizirale povrat energije prilikom trčanja i da smanje stres na tibijalnu kost 10%, za 10% prilikom trčanja nizbrdo. To je eto neki njihov cilj, kao da budete što brži, jel, u postizanju svojih trkačkih ciljeva. Sad, toliko o samom modelu, tehničkim specifikacijama. Hajmo mi njih probati da vidimo kako se one osjete na nozi. Ako niste do sad povezali gdje sam, evo me na Rudnama. Kontam da je to nekako najbolje mjesto na koje mogu testirati sve nove modele koje budem kupovao narednih godinama. Pa tako evo i ove. Zato što ima dosta kamenjara, ima blata, ima šljunka, ima autobane, podloge, dakle sve. Ima spusta, ima ravnog, ima uspona. Baš sve ono što nam treba za dobro testiranje patika na trailu. Ovako, pošto sam pretrčao već neki skoro 5 km, imam te neke prve utiske vezano za ove tene. Ovako, prilikom samog oblačenja sam primijetio da je ovaj dio ovdje, vjerovatno zato što jezik i ovo sve gornjište je jedna cjelina, poprilično usko. Pretpostavljam da su morali tako to uraditi zbog samog čvrstine i stabilnosti modela, dakle da vam noga ne šeta, ne ispada i ne znam ni ja. Ali zanimljivo je, dakle ovaj dio koji je ojačan kevlarom je uzak, dok je ovo ovdje jako fleksibilno. Imam dovoljno prostora prstima, dakle da se mrdam, nije ništa strašno, to je jedno. Drugo, peta, čitao sam znači mnogo puta i gledao neke klipove ljudi koji su prije testirali ove tene od mene. Ovaj ovdje dio iza je i dalje dakle ojačan kevlarom, ali ima unutra jastučiće. Mnogi su imali problema da drže petu, dakle stabilno, da im peta ne šeta, ne izlazi
iz patike. Međutim, meni taj jastučić tačno dođe na vrh pete, ne žulja me i ne da mi da mi peta dakle izlazi. Dakle, nemam nikakvog mrdanja, šetanja noge u patikama. Druga stvar, ili treća, ali ne znam više koja već, vidjeli ste da sam trčao po različitim podlogama, i blato, i utabana površina, i kamenjar, i mokri kamenjar, nema klizanja, dakle grip je top. Šta još? Karbonska pločica. E sad, ovo je moje prvo iskustvo sa tenama koje imaju karbonsku pločicu, se bilo da je cesta, bilo da je trail, ali sam trčao u sličnim tenama kad je u pitanju debljina džona, taj pad od pete prema prstima, i prilikom penjanja sam najviše osjetio razliku. Koliko sad to meni u glavi, koliko je stvarno razlika, ne znam, ali jako lakše se penjem, puno lakše se penjem. Imam osjećaj da trošim manje energije prilikom penjanja. Iako sam dosta vremena proveo hodajući na nekim mjestima gdje je stvarno visok uspon, odnosno nagib, pokušao sam malo više da trčim i mogu vam reći, barem sad neki prvi osjećaj da mi je mnogo lakše. Dakle, puno više povrat energije ima. Pa da su i zato dizajnirali. Ajmo dalje. Jedna od stvari koja je možda mogla predstavljati problem jesu ove pertle koje ne znam koliko da stegnem jer nemam osjećaj. Ali eto, i druga stvar, karbonska pločica, evo vidite njene završetke. I ovaj dio kad idem izbrdo, malo je tvrđi, pa imam osjećaj kao da me malo bocka odozdo sa donje strane stopala. Ali sve u svemu, evo 7,5 km, još malo i gotovo za danas. Ja sam jako zadovoljan, s obzirom na to da sam ih uzeo čisto onako oportunistički, da iskoristim sniženje. Super su. Sad jedino pitanje ostaje koliko će biti izdržljive, ali to ćemo da vidimo, jel? Vremenom sad su u rotaciji, pa koliko izdrže, vjerovatno ćemo nekad nakon nekih 100-200 km u njima raditi i punu recenziju. Pa eto, toliko od mene za danas. Sada da završim ovaj trening danas koji radim. To su bili moji prvi utisci za The North Face Flight Vective. Prva trail tena sa karbonskom pločicom. Od 0 do 10 na skali. Ja im dajem jednu 8,5 pa i 9 glat na prve utiske. Ono što ostaje, dakle, da vidimo izdržljivost. Ako budu se pokazale kao izdržljiv model, mislim da je to realna ocjena. Jako realna ocjena. Nego, toliko od mene za danas. Vidimo se uskoro. Ćao!